or cable tray. The wielders is Ronnie Magsano alias Ihong. Alayo. Ano kay kuwag kalo? Ha? Sakit ko. Yan boy. Dito ko nga una. Yan boy. Ow. Power. Ayun ako boy. Double throw. Double throw. Main circuit breaker. Mana? Bye-bye na mo pamirinda. Ito, dugtong to. Dito ito. Dugtong dito. Tapos punta doon.